Evo jedna operacija koju su već, kako vidim, svi uradili na njivi, samo evo ja nisam, ali ja to sam namjerno malo oteglio, a to je prskanje strnjišta totalom, totalnim herbicidom. Namjerno sam ostavio što više da izađe, em što prvo nisu bile kiše, suše, bila i u augustu, pa nije baš išlo ovo i u julu i augustu, pa dobro, u julu bilo kiša, ali august je skroz bio su i nije teo korov da izađe. A evo tu sam ušao već u septembar, koji je danas 18. septembar, nikad kasnije nije ovo nisam radio, tako da evo danas sad radim, pa najviše tu ima da nema ovog suncokreta, ovo bi maltene ne bi bilo ništa, tako da hoću da što više ovog unesem, ove mase, zelene mase, u stvari onda već neće biti zeleno poslije totala, ali ovdje će ići stanjak, pa plus ovo masa ću, kad se osuši, još ću zatanjirati, baciti stanjak i zaorati, da će što više mase da unesem u zemlju i naravno poprcat ću onim unikerom, tako da pošto ovdje ide iće kukuruz, tako da gledam na taj način što više nekako da probam da kondiciju nabijem na ovoj parceli. Ovo za kondiciju zemljišta govorim zato što imam utisak da pored toga što je u zadnjih godina uvijek velika suša, visoke temperature, malo padavina, nešto mi deluje da ni zemljište nije baš dobro, naročito taj sadržaj humusa i ta neka kondicija, usvajanje hranjivih materija, tako da sve mi je to sumnjivo. Radio sam već analizu zemljišta, ali ništa mi nije pokazalo nešto ono konkretno. Rekli su mi duplu dozu đubriva da bacim od onog što bacam, tako da u to više ne verujem, nego ja pokušavam sve više da popravim to stanje ovakvim nekim zahvatima. Evo gotova je prva parcela od nekih 2,5 jutara, nepunih 2,5 jutara. Ima još jedna mala parcela od jutra i po ili jednog lanca, tako da prilike ukupno 4 jutara. Zato kažem da bi rekao normu s kojom prskam, znači 150 litara vode po jutru i nekih 4 litara totala, to je nekih 7 litara po hektaru, tako da ne idem neku preteranu dozu, onako neku blažu osrednju dozu totala idem i to je najjeftinije uopšteno kad se gleda borba protiv korova. Znači ja kad sam ovako prskao kasnije, ali nikad ovako kasno nisam prskao, ali kad sam kasnije prskao strnjište i u proleće mi je bilo prilično čista njiva, nisam morao sa nekim jakim preparatima ići posle kad je već niknula ona sljedeća kultura, tako da to je to, kažem, najjeftinije. Ajde idemo da vidimo ovu sljedeću njivu kako izgleda. Evo ga i druga njiva, kao što vidite ova je već prilično čistija. Ima tu u sredini, možda i to je to, ništa strašno, ali ono što svakako me brine što je tamo duva vetar baš onako, malo ukoso ovako, pa postoji mogućnost duvati mi komšinsku detelinu, tako da aj ništa, pazit ću, udaljit ću se, neću uvatiti zadnjih pola metra koga šiša, bitno je ovo da odradim, tako da to je to, ajmo još ovo i gotovo. Evo vidjeli ste, ne mislim onako ništa specijalno, laka operacija, međutim jako je bitna. Zašto kažem? Zato što je totalni herbicid najjeftiniji, sad nemam pojma, ono tipa baš jeftino, koliko sam ja dao, ni 50 evra za 20 litara, tako da je to najjeftinije ovako da se očisti njiva.
I ja na onim najkritičnijim njivama idem onako 2 godine, u stvari 4 godine, ječam suncokret. Znači, to sam i radio, vidjeli ste u mojim videima. Na jednoj njivi sam radio i tako se skroz očistilo. I onda posle ječma uvek total. Ide onako srednja doza minimum. I to najbolje očisti njivu, a i najjeftinije. I malo te ne, u proleće skoro da ni nema korova, tako da kažem, to je najjeftinije i najjednostavnije. A evo ga, druga tema za ovaj video je detelina. Sad, zašto detelina? Kad sam pre 5 dana sejao i rekao sam da neće 1-2 nedelje dolaziti ovde, kolega mi je javio da je njegova detelina već niknula i da su napali insekti. Da obratim pažnju. Ja sam odmah trči napolje i gledam, ali kod mene još ništa nije niknulo. Ovako otprilike izgleda. Evo, tu sam našao. Nadam se da vidite. Evo, u ovoj je fazi. Malo sam tu kopao. Pala je kiša odmah sutradan kako smo sejali u subotu smo sejali, u nedelju je pala kiša 12 litara. Tako da je to super, možda i malo i previše. Pošto je malo nabila zemlju, stvorila se mala pokorica, ali nadam se da to neće biti problem i nadam se da će još biti kiša. Ali u svakom slučaju što se tiče buba, ovdje još nema ništa zato što nije još niknulo. Tako da s ovim još ne moram da jurim. Tako da to je bio jedan kratak video o današnjem danu, o današnjim poslovima, sve je brzo i lako bilo, za promjenu malo, ja. Tako da ništa, danas je četvrtak, 18. I gledam, sad ću zvati kolegu da vidimo kad ćemo mi kukuruz krenuti da skidamo. Barem malo, jednu prikolicu da napunim, tako da to će biti vjerovatno sljedeća tema. Tako da vidimo se sa kukuruzom ubrzo. Pozdrav!